الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم إنا نسألك التقاة يا رب العالمين، اللهم اجعلنا من المتقين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أما بعد إخوة الإيمان، اليوم إن شاء الله موضوع حديث، نتكلم على حديث من الأحاديث النبوية، حيث يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يغير قضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر. يعني حديث صغير، يعني يكون نشوف يعني من ناحية حديث قصير، ولكن المعنى تاعو معاني كثيرة وكبيرة. الإنسان يتلقاها في حياته اليومية هذه تلقائيا، كل يوم نتلقى بهذا الأمر هذا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا يزيد لا يغير القضاء إلا الدعاء. ما كانش شيء يعني في هذه الدنيا عندما يقول لا أرى نفى كلش، نفي، أداة نفي، يعني نفى كل ما كان قبله. لا يوجد شيء يغير القضاء، لأن قضاء الله وقدره خلاص مقدر. يقول لا يوجد شيء لا يغير القضاء إلا الدعاء. كاين إلا الدعاء اللي يقدر يعني باستطاعته أن يغير هذا القضاء. ولا يزيد في العمر، لا يزيد في العمر، ما كانش شيء آخر كذلك، يعني لا نوجد شيء آخر يزيد في العمر إلا البر. Je vais essayer de traduire ce que je viens de dire, ensuite, Inch'Allah, on va continuer. C'est juste, je dirais un petit hadith par le nombre de mots peut-être, mais pas dans le sens, parce qu'il est énorme. Ce hadith auquel on est confronté tous les jours, c'est une situation qu'on vit au quotidien. Dans ce sens, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: ne change le destin, ou il n'y a aucune chose qui change le destin si ce n'est l'invocation. Et aussi, il n'y a rien qui puisse prolonger la vie, la durée de vie, si ce n'est les bonnes actions. Les bonnes actions ou la piété. C'est-à-dire, il n'y a pas une explication précise pour ce mot. On va le voir, Inch'Allah, on va essayer de se rapprocher le plus du mot el bir. El bir, c'est la piété, c'est le bien, c'est les bonnes actions, c'est les bonnes œuvres, c'est tout ça. Et dans ce hadith, on voit que ça comporte deux choses. Avec, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il fait cette affirmation, il exclut toute autre chose quand il dit il n'y a rien qui change le destin, il n'y a aucune chose qui puisse changer le destin d'intervenir ou de se réaliser, si ce n'est l'invocation. Il n'y a dans l'autre sens, c'est-à-dire si on veut le parler comme on parle dans le quotidien, on dit qu'il n'y a rien qui peut changer le destin que l'invocation. Et autre chose aussi, alhamdoulilah, il y a quelque chose qui clignote, donc je ne sais pas ce que c'est, peut-être les piles. Alhamdoulilah. Ou peut-être on a voulu nous faire taire, mais alhamdoulilah, on arrive à se faire entendre. C'est pas... Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit qu'il n'y a aucune chose, qu'il n'y a rien qui peut prolonger la vie, la durée de vie d'une personne, si ce n'est les bonnes actions. Il n'y a dans l'autre sens, il n'y a que les bonnes actions qui peuvent prolonger la vie d'une personne.
احنا عندما نبدأ بالشطر الأول من الحديث يعني ونتطرق للشطر كذلك، يعني في هذا الشطر الأول ننطلق للشطر، لأن الشطر الثاني راه طويل لازم له درس واحد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يغير القضاء إلا الدعاء. القضاء هو قضاء الله وقدره، والأمر اللي مقدر على كل واحد فينا، اللي قدر الله تبارك وتعالى. وإحنا نعلم أن الله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء ب50,000 سنة قبل ما يكتب السماوات، قبل ما يخلق السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى كتب عن ما خلق القلم، أول ما خلق قالوا أكتب، قالوا ما أكتب، قالوا أكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. مقادير كل شيء يعني بالشيء الصغير جدا، حتى ابن عباس رضي الله عنهما يقول يعني لا عليك حتى يعني وضع يدك على خدك مكتوبة هذه. يعني سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى كيف مقادير كل شيء مكتوب. بارك الله فيك، بارك الله فيك، جزاك الله خير. الله سبحانه وتعالى كتب مقادير كل شيء 50,000 سنة قبل ما يخلق السماوات والأرض، كل صغيرة وكبيرة، حتى وضع يدك على خدك كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، أمر مكتوب يعني حتمية. لا يغير هذا الشيء المحدد المقدر لكل إنسان إلا الدعاء. كيف؟ أنا قلت نتكلم شوية عن القضاء والقدر، ولكن ما نتكلمش عن الدعاء، لأن الدعاء يتطلب درس واحد. الدعاء ما نقدر ما نستطيع أن نتكلم فيه، هو أنه عبادة. الدعاء عبادة. الله سبحانه وتعالى يقول كما جاء في الآية: قل ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين، أعاذنا الله وإياكم. يعني الناس اللي ما يدعوش الله، انظر كيف يضرب لنا الأمثال الله تبارك وتعالى. وجاء في رواية حديث رواه ابن حبان، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني الإنسان اللي ما يدعيش الله، من لم يدعي الله يغضب الله عنه. ربي سبحانه يغضب على الإنسان اللي ما يدعيش، لأن الدعاء عبادة. أنت كيف تعبد الخالق وتعرف أنه هذا اللي خلق السماوات والأرض، وتعرف أن الخير والشر بيده، وتعرف أن بيده ما كل شيء، وما تدعي شكون تدعي غيره. لهذا يكون الدعاء عبادة. عندما تستيقن أنت أن الألوهية والربوبية بيد الله، لازم تدعيه، لازم تدعيه. من شروط يعني اكتمال العبادة على الإنسان هو الدعاء. هذا يعني فيما يخص. ولكن كيف يغير القدر؟ نعم يغير القدر. يقول ابن باز رحمه الله في هذا النوع، في هذا الشيء، يقول كما يعني الإنسان كما الإيمان تاعو يقوى بالطاعات وينزل بالمعاصي، كذلك الإنسان يغير القدر تاعو بالدعاء. إذا كان دعاء أو يغير الأحسن، ولا ما دعاش يبقى الشيء اللي مقدر عليه يصيب. كما كالإنسان يعني اللي يكون عنده الدواء، ربي جعل لك في كل مرض جعل لك دواء. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله من داء إلا وأنزل من دواء فتداووا. أمر. وتوجد بالك إنسان يقول لك لا أنا نتوكل على الله وما نداويش. لا، ربي قال لك تداووا، ما دام ما داويتش نفسك تبقى مريض وتأخذ كل الأسباب. الرسول صلى الله عليه وسلم سألوا يعني ابن خزيمة عن أبيه رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هل يعني رقا نسترقي بها، ودواء نتداوى به، ويعني تقات نتقي بها، هل هذا يقضي عنا شيء من القدر؟ وش جاوب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا هذا من القدر، أنك تمرض مقدر عليك باش تمرض،
ولكن مكتوب كذلك من القدر أنك إذا داويت تبرأ ولا ما داويش تبقى مريض. لهذا يعني هذا هو القدر. احنا ولينا نخلطوا في بعض الأحيان في أمور ونقولوا الإنسان يعني شوف كيف أسأل الإنسان كانوا بكري وش يداوي يعني هذا هو اللي كان الدواء تاعهم كان إما الرقية يرقي لنفسه وإما الدواء يتداوى به يأخذه وإما يتقي التقات هذه يعني الإنسان يحفظ نفسه يعني كما نقولوا الآن في الوقت اللي رانا فيه الوقاية يقي نفسه. هذه هي تقي نفسك من ما تروحش المكان فيه المرض وتقول أنت ربي يسترني. لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذا هو الأمور اللي الإنسان ينظر من ناحية هذه. هذا هو القدر. احنا ماشي لا قدر مقدر على كل إنسان حقيقة ولكن الإنسان في بعض الأحيان هو يلقي بنفسه في هذه الأمور ويقول مقدرة. عمر بن الخطاب يعني كان في مسألة الرزق يقول رضي الله عنه يقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وأنتم تعلمون أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. يعني ما يقولش الإنسان في الدار يربع يديه ولا يرفع يديه ويقول يا ربي ارزقني هو ما يسعاش ما يديرش الأسباب هذه. لا لازم الإنسان يسعى يدير الأسباب هذا وهذا هو القدر. إن القدر إنسان مقدر عليه أنه يروح للطبيب وهذا هو يعني لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال له هي من القدر أنك تروح أنت مريض تروح ترقي ولا تداوي تأخذ الدواء تبرأ نعم ولكن مقدرة باش تأخذ الدواء وتبرأ. هذا هو القدر. ولكن كاين أمور أخرى نطرق لها في هذا القدر نترجم واش قلت باش نبحث الخير وما نرجع إن شاء الله. La première partie de ce hadith, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ne change le destin de se réaliser, ou rien ne pousse le destin de se réaliser, ou rien ne peut repousser le destin de se réaliser si ce n'est l'invocation. C'est-à-dire à travers l'invocation, on repousse le destin ou on change le destin. Comment ça? Alors qu'on sait pertinemment qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsque la première des choses qu'il a créées, c'est la plume. Et quand il a créé la plume, il lui a dit écris. Elle lui a dit qu'est-ce que j'écris? Il lui a dit, Allah Tabaraka wa Ta'ala lui a dit à la plume écris tout ce qui va arriver jusqu'à le temps jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour où Allah Subhanahu wa Ta'ala fera la fin du monde. Et bien à ce moment tout est écrit. Ibn Abbas radiyallahu anhuma, il a dit dans ce sens qu'Allah les a réveillés sans terre, il a dit ne te prends pas trop la tête dans le sens. Il dit même si tu mets ta main sur ta joue, c'est écrit. Alors il ne faut pas en faire beaucoup plus qu'il n'en faut. Il faut faire les causes, certainement. Il faut faire les causes, mais sache que c'est écrit. Certainement que c'est écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites. Si on va voir comment changer le destin, comment on va le voir ensemble. Mais à travers quoi? À travers l'invocation. L'invocation en elle-même, c'est un sujet très important, Inch'Allah, on le verra plus tard, mais une autre fois, mais l'invocation en elle-même, c'est une adoration. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'invocation, c'est une adoration. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala dit dans le sens du verset, invoquez-moi, je vous exauce ou je vous répondrai. Ceux qui par orgueil s'abstiennent de m'invoquer, ils rentreront en enfer humiliés, car Allah nous en préserve. Humiliés, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala sera mécontent de ceux qui ne l'invoquent pas. Et il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce sens, un hadith rapporté par Ibn Habban, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah est en colère contre ceux qui ne l'invoquent pas. Parce que ça fait partie, tu ne peux pas croire que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui détient tout, c'est lui qui détient la subsistance, c'est lui qui détient la vie et la mort, la santé et la richesse et la maladie, et j'en passe, et que tu t'abstiens par orgueil de demander à Allah. Cela, c'est très grave, ça fait partie de l'adoration. Si tu adores Allah, tu te prosternes pour lui, tu l'invoques forcément, pour qu'il te facilite beaucoup de choses dans la vie. Ça, en ce qui concerne l'invocation. Et
Mais en ce qui concerne le destin, c'est écrit, comme je l'ai dit, il y a 50 000 ans, avant que Allah subhanahu wa ta'ala ne crée les cieux et la terre. Mais il y a autre chose qu'on peut faire nous, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, je vais citer juste un exemple, dans le destin, comment changer le destin. Ibn Baz, qu'Allah lui fasse miséricorde, il a dit dans ce sens, c'est comme la foi, elle augmente et elle descend. La foi, elle augmente avec les actes d'adoration et elle baisse avec les actes de désobéissance. C'est pareil. La personne, c'est-à-dire, il y a des choses qui sont comme ça. Tu es malade, tu es obligé d'aller voir le médecin, tu es obligé de chercher un remède, tu es obligé de te soigner. Ça, c'est une obligation religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah n'a pas fait descendre une maladie sans qu'il ait fait descendre son remède. Alors, soignez-vous. C'est une obligation de se soigner. Tu ne peux pas dire je vais rester à la maison et c'est mon destin, je suis malade. Non, ça fait partie du destin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abi Khuzayma, d'après son père, qu'Allah l'a créé, il a interrogé le prophète. Dans ce sens, il lui a dit au messager d'Allah, si le fait de faire une ruqya, ou le fait de prendre un médicament afin de se soigner, ou le fait de se préserver contre tel ou tel mal, est-ce qu'on peut repousser avec le destin? Il lui a dit non. Ça fait partie du destin. Ça fait partie du destin. Tu es malade, ça fait partie, et que tu vas te soigner, ça fait partie du destin aussi. C'est pour cela que l'autre il a interrogé, parce qu'avant, oui, il dit, est-ce qu'on a le droit? Parce que si on commence à réfléchir, on dit Allah il détient tout. Dans ce cas, je vais dormir à la maison et je vais demander à Allah de me donner ma subsistance. Alors que Omar ibn Khattab, qu'Allah l'a gré, il a dit que l'un de vous ne s'assoit pas et dit qu'Allah donne-moi, donne-moi, donne-moi. Alors que vous savez pertinemment que du ciel il ne tombe ni argent ni or. C'est dans le sens que il ne va pas y avoir de l'argent qui va tomber du ciel alors que tu croises les bras et tu invoques Allah seulement. Non, il faut que tu fasses les causes. Tu es malade, tu vas te soigner. Ça c'est une obligation. Et ça fait partie du destin. Que tu te soignes et que tu sois guéri, ça fait partie du destin aussi. Et si tu ne veux pas te soigner, comme il y en a aussi, ça fait partie du destin. C'est écrit que c'était comme ça. Mais comment changer tout ça? Avec l'invocation. كيف نغير هذا الأمر هذا القضاء هذا بالدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث يقول ما من مسلم يدعو بدعاء ليس فيه إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى الثلاث. إما يستجاب له وإما يدخر له في الآخرة وإما يبعد عنه بلاء أو سوء كان يصيبه بقدر هذا الدعاء. يعني ما كانش مسلم يدعو بدعاء إلا وأعطي إحدى من هذه الثلاث. الإنسان عندما يكون في يدعي الله تبارك وتعالى الله سبحانه وتعالى يعطيه ثلاث أمور. إما يستجاب له، انت دعيت ربي مانيش عارف انا ربي اعطيني كذا وكذا وربي اعطاها لك الحمد لله خلاص. ولكن في بعض الاحيان انت تدعي الله تبارك وتعالى وتشوف باللي هذاك ما عطاها ليش، يعني عند الله سبحانه وتعالى اللي ندعيك هذا الامر هذا لان احنا نعرفوا امر الدنيا برك. ربي سبحانه يحب عبده ويعرف باللي هذا العبد راه محتاج لهذا الامر هذا، ويعرف باللي انه ربي يدعيه وربي يحب الدعاء. كي حب الدعاء يحن على عبده باسكو ممكن كانت راح توقع له شيء في يوم القيامه ولا تخصه حاجه يخبي له الدعاء باش يعاونوا به يوم القيامه. يدخل شوف على اثر الدعاء، يعني ما يروحش هباء منثورا، ما عمره ما يروح الدعاء هباء منثورا، دائما يجلب مصلحه. ما هي المصلحه؟ سواء كانت المصلحه في الدنيا اللي احنا نشوفوها بعيننا
وإلا المصلحة لي ربي سبحانه يقول شوف عبدي موش عارف وش راه يستنى فيه يوم القيامة، وراه يدعيني ويعرف بلي عنده رب يستجيب للدعاء، وقلت له أنا أدعوني أستجيب لكم، فنخبي لك هذا الدعاء توجدوا يوم القيامة اللي تحتاجه أكثر، وإلا تكون راح تصيبك مصيبة. وربي سبحانه بفضل هذا الدعاء يشوف يقول له عبدي كان راهي نازلة عليه مصيبة، هو ما يعلمش الغيب العبد التاعي، ما يعرفش الأمور اللي حتى ولو يعني بفضل الدعاء تاعنا مصائب كثيرة ممكن راهي ربي بعدها علينا وإحنا لا نعلم. إحنا لا نعلم، نقول يا ربي طلبت وطلبت 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 وما أعطانيش الله، وهذا لا يجوز باش نبدأ نطبقوا في هذه الأمور. هذا يعني الإنسان ما عندوش الحق باش يأسره أخسر كلش مع الله في هذا الدعاء هذا. إذن أنت أعطيت يا عبد الله إحدى الثلاث، فاحمد الله على هذا الشيء. عمر بن الخطاب يعني خلنا أمر، عمر بن الخطاب من أكبر حكماء، يعني من كان حكيم في الدين وكان من الملهمين. ربي سبحانه يعني بين الأمور اللي ما بينهاش الآخرين، يعني منها إن شاء الله نشوفوها فيما بعد، يعني منها حتى الأذان برك. الرسول صلى الله عليه وسلم حاير كيفاش يأذن وكيفاش يواسو، عمر بن الخطاب نعمل الأذان، يعني ربي سبحانه بين له أمور ألهم بها. عمر بن الخطاب يعني في هذا الدعاء يقول أنا لا أحمل هم الدعاء، لا أحمل هم الاستجابة، أحمل هم الدعاء. نشوف روحي إذا كان أنا المطعم تاعي حلال والمشرب تاعي حلال والملبس تاعي حلال، وأنا راني يعني توضيت وصليت ونستقبل القبلة ونرفع يدي ونكون يعني ما أخطأتش هذاك النهار، هو حمل هم الدعاء. ولكن لا يحمل هم الاستجابة، لأن ربي يستجيب لا محالة ولا قال ادعوني أستجيب لكم، يعني خلاص نفرغ منها. الإنسان يؤمن بالله واليوم الآخر يقول يا من بالله ربي يستجيب للدعاء. أنت كيف تدعيه؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يتكلم على الشخص الأغبر الأشعث، يعني مغبر مسافر، ودعاء المسافر مستجاب، ودعاء رفع اليدين ربي سبحانه حي كريم لا يرفع يده إن إنسان إليه يردها صفرا خائبتين. هذه أحاديث نبوية النبي صلى الله عليه وسلم يبيننا. هذا الرجل دارهم كله كان مسافر ومغبر ورافع يديه للسماء يدعي الله تبارك وتعالى، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومطعمه حرام ومأكله وملبسه حرام ومشربه حرام، أن يستجاب له. كيفاش تحب ربي يستجيب لك؟ كيفاش تحب ربي يستجيب لك؟ احنا والله يعني لحقنا الوقت وين أصبح الدعاء كأنه يعني نقصنا من الأهمية تاعه. دعينا معك، دعينا معك، لا ادعوا معايا ولا الآخر ندعي لك، لا ما هوش هكذا. الله يقول في القرآن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. تقدر ممكن كما وصى الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، قالوا راه يجي رجل من اليمن سألوا يدعي لك الجنة. هذا عمر بن الخطاب خلفاء راشدين يعني مبشر بالجنة، وكان رجل يدعي، حتى الرجل تعجب جاء من المؤمنين قالوا أنا ممكن تتجاذب دورك بالصالحين، ما وش الدعاء موش لا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم، فأدعوه وأنتم مستيقنين بالإجابة. مستيقنين يعني أنت متأكد من الإجابة. إن الله لا يحب أن يدعى بقلب غافل لاهي. ربي ما يحبش تدعيه وانت القلب بتاعك غافل. احنا الآخر تقول له راه موجدها، غير تقول له دعي لي يقول لك الله كدا وكدا وكدا وكدا. لا أخي اتق الله. الدعاء لازم له شروط، لازم له مواقع، لازم له موقف، لازم هذا كي تكون أقرب ما يكون المرء من ربه وهو ساجد، فأكثر من الدعاء. الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو أعطانا شروط الدعاء بين الصلاة يعني الإقامة والأذان والإقامة، بين سبحان الله يعني بين التشهد الأخير والسلام.
كاين امور كاين مواقع ومواقف ومواقيت وين الدعاء يكون فيها مستجاب. ندعي الله سبحانه وتعالى في هذا الموقف ونكون احنا على طهارة، يعني الإنسان يحترم هكا تتكلم مع الله الخالق، تدعي انت ويدك بلا قريش ولا سبحان الله، يعني الإنسان يعطي قيمة لهذا الشيء. ها راهو عبادة، راك تعبد الله في الدعاء. إذن هذا من ناحية الدعاء. شوف كيف الله سبحانه وتعالى يقدر يغير لك القضاء تاعك، يقدر يغير لك القضاء تاعك، يدخره لك هذا الدعاء اليوم القيامة، يبعد عليك بلاء كان راح يصيبك مصيبة وانت لا أخبر. ها ما كغيرش القضاء، غيرت القضاء، غيرت القضاء بالدعاء. نعم، ها الله سبحانه وتعالى كيف يبين أمور عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا يغير القضاء إلا الدعاء. فادعوا الله سبحانه وتعالى، فندعوه ونكون مستيقنين بالإجابة، ولكن نحافظ على شروط الدعاء. Invoquez-moi, je vous exaucerai, c'est ce qu'a dit Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit ceux qui par orgueil ne m'invoquent pas, ou ne m'invoquent pas, ils rentreront en enfer, qu'Allah nous en préserve. Humilié. Allah subhanahu wa ta'ala est mécontent de la personne quand elle ne l'invoque pas. Et l'invocation change le destin, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rien ne pourra changer le destin d'intervenir si ce n'est l'invocation. Cette invocation, elle a une particularité. L'invocation, il faudrait la voir d'un côté, parce que nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est devenu tellement banal, on a tellement banalisé les choses, que maintenant l'invocation, fais-moi dua, je te fais dua, fais-moi ceci, fais-moi cela, fais-moi dua, il lève les mains, je ne sais pas ce qu'il a fait 5 minutes avant, il lève les mains, oui, oh, qu'Allah te fasse comme ça et comme ça et comme ça, te fasse. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Cette invocation, c'est une adoration. Et l'adoration, il y a des conditions de l'adoration. C'est mieux que tu sois, quand tu fais le dua pour toi ou pour quelqu'un d'autre, c'est bien. Si tu le fais pour quelqu'un qui n'est pas présent, il y a un ange spécial qui va te dire pour toi la même chose, il va te faire l'invocation. Et cette invocation des anges, c'est pas la même, c'est pas la nôtre. Hein. Ils ne désobéissent jamais à Allah, ils ne font que ce qui leur a été ordonné. Les anges ne désobéissent jamais à Allah. C'est pas comme nous. Et l'invocation, on l'a tellement banalisé alors qu'elle a une importance particulière. C'est une adoration. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des exemples dans ce sens. Il parlait de quelqu'un, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, voyageur. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que les 3 invocations sont acceptées, parmi elles celle du voyageur. Et il a levé les mains. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qu'il est pudique et généreux. Il n'y a personne qui lève les mains pour Allah sans qu'Allah les lui envoie nul comme ça, sans l'exaucer. Donc ça c'est un deuxième point. Le monsieur, la personne que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité, il a fait ces 2 choses. C'était un voyageur, il a dit bourrifié, poussiéreux et j'en passe. Il a levé les mains pour Allah tabaraka wa ta'ala pour l'invoquer. Et pourquoi? Mais il a dit alors que sa nourriture est illicite et que sa boisson est illicite et que ses habits sont illicites, comment voulez-vous qu'Allah l'exauce? C'est pour ça qu'on dit qu'il y a des conditions pour le dua. Des fois, je fais rentrer ça dans la plaisanterie, mais des fois, je préfère que la personne ne me fasse pas de dua, c'est mieux. Peut-être que ça va faire l'effet inverse. Tellement, ils sont les gens faciles. Tu lui dis fais-moi de dua, il te fait de dua toute une suite. Non. Ça obéit à certaines règles. Ça obéit à certaines conditions. Fais-toi propre. Tu es en train de parler à Allah. Sache-le. Ce n'est pas un jeu quelconque dehors. Il y a des moments où l'invocation est acceptée. Le plus proche, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus proche que soit l'être humain de son Seigneur, c'est en étant prosterné. Alors multiplie les invocations à ce moment-là. Faites des invocations entre l'appel à la prière et l'iqama.
il y a des endroits où on doit faire, où l'invocation est exaucée et que ça obéit à certaines conditions, on est purifié, c'est à ce moment qu'on fait l'invocation. Il faut la prendre dans les meilleures conditions. Si on fait ça, qu'est-ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit il n'y a pas un musulman qui fait une invocation sans qu'Allah ne lui donne 3 choses. Quelles sont les 3 choses que Allah lui donne? Ou bien elle sera exaucée, on n'en parle plus. Alhamdulillah, tu as demandé quelque chose, tu l'as. Allez, c'est bon. Alhamdulillah, Dieu, tu remercies Allah. Ou bien, Allah lui réserve le jour de la résurrection. Ou bien, Allah subhanahu wa ta'ala lui évite un malheur qui allait l'atteindre, ou une chose terrible qui allait l'atteindre, et Allah subhanahu wa ta'ala lui a évité ça à cause de cette invocation. Regardez, elle apporte toujours le fruit, cette invocation. Elle ne partira pas vaine. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il a dit une chose, Allah ne change jamais. Et il tient toujours ses promesses. Il vous a dit, invoquez-moi, je vous répondrai, je vous exauce. Et il exauce Allah tabaraka wa ta'ala. C'est juste que nous, on ne connaît pas l'inconnu. Quand on ne connaît pas l'inconnu, on a l'impression qu'on n'a pas été exaucé. Moi, je demande de l'eau, je n'ai pas de l'eau. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, regarde mon serviteur, il sait qu'il a un Seigneur, il sait qu'il a un Dieu qu'il invoque, il est en train de m'invoquer, je vais l'exaucer. Mais mon serviteur, tellement, à travers ça, et Allah subhanahu wa ta'ala a été, c'est-à-dire miséricordieux vis-à-vis de toi, il va te dire, tu ne sais pas ce qui t'attend le jour de la résurrection, alors que moi, ton invocation, je te la réserve là-haut. Le jour où tu en auras le plus besoin. C'est pas maintenant. C'est pas de l'eau dont tu as besoin. Tu peux t'en passer, mais il y a autre chose qui t'attend en haut. Et qu'à travers ton invocation, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, je te la réserve, je te exaucerai là-haut, tu seras plus content encore qu'aujourd'hui. Et la troisième, on ne connaît pas l'inconnu. Combien de malheurs peut-être qui allaient nous toucher, Allah subhanahu wa ta'ala les a écartés de notre chemin à travers cette invocation. Et on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas, alors que Allah tabaraka wa ta'ala, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, il dit que Allah tabaraka wa ta'ala, pour la troisième invocation, c'est si tu ne l'as pas, s'il ne t'a pas exaucé, s'il ne te l'a pas réservé le jour de la résurrection, il dit que mon serviteur il est en train de m'invoquer alors qu'il ne sait pas qu'il y a un malheur qui va l'atteindre. Moi j'écarte ce malheur à travers cette invocation. J'exauce mon serviteur pour cette invocation, mais je lui écarte le malheur qui allait l'atteindre à travers ça. Et tu ne sais pas. Et tu te dis pourquoi. Voilà, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée personnellement. Subhanallah. Une fois, je jeûnais. Et j'ai été faire une toilette pour quelqu'un qui était mort. Et que je pensais rendre visite à quelqu'un hospitalisé. Je l'ai appelé par le téléphone, il ne m'a pas répondu. Bon, j'ai posé le téléphone et j'ai démarré en voiture. Je roule un peu, le téléphone il sonne. Ah, je me suis dit, c'est mon collègue le malade. Je fais allô, le policier me fait arrêter. Subhanallah. Et j'étais énervé parce que j'ai pas parlé, mais je l'ai fait. Et il est venu au courant, j'ai dit, monsieur, calmez-vous. Je parlais au téléphone, faites ce que vous avez à faire et on n'en parle plus. Donc, moi, avec la barbe et tout, je vais te mentir, mais ça. Et il était étonné, alhamdoulilah, il a fait ce qu'il a fait. Il m'a retenu une demi-heure. Au début, je m'étais énervé un peu, mais après, je me suis dit, Allah tabaraka wa ta'ala, il m'a évité quelque chose, subhanallah, qu'est-ce que j'étais en train de faire? Qu'est-ce que j'étais en train de faire? Et remets-toi en question, regarde. Allah, je me suis dit, peut-être que j'ai démarré en voiture, je serais arrivé à un endroit où j'aurais un accident, j'aurais perdu ma jambe. Est-ce que ma jambe vaut 90 € là, ça c'est inimaginable. Donc c'est pour ça qu'il y a du bien. Allah il te veut du bien. Fais le bien. Toi, tu n'as pas fait de mal. Fais le bien. Alors sache que c'est un bien pour toi. C'est juste réfléchir dans le sens, on ne connaît pas l'inconnu. Et c'est Allah, à travers une invocation, peut-être il t'a évité quelque chose dans ta vie, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas te dire, ah, j'ai fait une invocation, je ne l'ai pas. Mais non. Omar ibn Khattab, il dit dans ce sens, c'est quelque chose de très important. Il dit, je me remplis pas la tête des soucis d'être exaucé ou pas.
je me soucie de l'invocation. Est-ce que je la fais dans les meilleures conditions possibles ou pas? Est-ce que tu l'as fait dans les meilleures conditions possibles ou pas? Est-ce que tu as fait toutes les choses correctes? Tu ne t'es pas manqué avec Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce que c'est ça? Après tu dis Ya Allah, tu invoques et oublie. L'invocation, la réponse elle y est liée. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a promis, ils n'auront jamais sa promesse. Et il t'a dit invoquez-moi, je vous exauce. Khlas, on n'en parle plus. C'est juste nous qu'on ne le sait pas. هذا فيما يخص الدعاء وتغيير القضاء والقدر بأمور صغيرة يعني الإنسان يفهم كيف يقتنع بهذه الأمور هذه يعلم باللي أن الدعاء يغير القضاء حقيقة يغير القضاء وفيه كلام آخر ولكن الوقت يعني باش من الله أعلم je sais pas je l'ai vu je crois في رمضان il ne change pas la destinée de toute l'année je sais pas c'est un jour en particulier في رمضان فيه يفرق كل أمر حكيم c'est le jour oui c'est le jour de la nuit du destin c'est la nuit du destin précisément c'est Allah subhanahu wa ta'ala il dit que toutes les choses seront déterminées sur cette nuit là c'est cette nuit que c'est déterminé tu invoques Allah pendant Hadik là c'est pourquoi l'invocation elle est exaucée ce jour là si tu coïncides avec la nuit du destin elle est exaucée et c'est là que Allah tabaraka wa ta'ala t'écrit l'année prochaine les prévisions pour l'année prochaine. Barakallahu fik, c'est très important pour nous de le savoir. Pourquoi? On est aux portes de Ramadan, on est en train de penser avec les frères, on en a parlé. C'est pour Tarawih, qu'Allah nous facilite, Inch'Allah. Mais, alhamdoulilah, quoi qu'il en soit, on les fait ensemble ou on les fait chacun chez soi, on met l'intention que chacun, Inch'Allah, il les fera dans les mains. Alhamdoulilah, que c'est bien. Les prières, il ne se lisait pas dans le Coran dans les maisons. Ben là, l'année passée, beaucoup. J'ai dit ça, barakallahu fik, j'ai dit que c'est plus un bien pour nous, c'est ce qu'on a dit, Mahmoud. Oui, bien sûr. C'est plus un bien pour nous qu'un mal. Le Coran, il est dans les maisons. Mais écoute, nos maisons sont illuminées. Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ne faites pas de vos maisons des tombes. Et on ne lit pas le Coran dans nos maisons. Alors que tu lis le Coran, tu vois Tarawih et tout, tu la famille derrière toi. Oui, mais c'est ça. C'est ça. Même s'ils veulent ou pas. Mais subhanallah, c'est-à-dire c'est le moment de se réunir et c'est rassembler. C'est Rasoul voilà. Ramadan, quand il s'est les Sahaba ils ont dit, c'est Omar qui a légiféré après le Tarawih. Omar ibn Khattab, il a fait ça. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a prié 3 fois avec le frère, et on va aller dans d'autres sujets, mais c'est très bien, barakallahu fik. C'est Omar, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prié la première nuit Tarawih tout seul. Et comme les compagnons le voyaient prier, ils se sont mis derrière. Ils priaient avec lui. Il les a vus. Le second jour, ils étaient venus plus nombreux encore. Le 3e jour, il n'est pas sorti, il les a fait chez lui. Il a dit, j'ai peur que si je l'ai fait, ça va devenir une obligation pour vous. Et vous, on n'en êtes pas capable. On n'est pas capable de faire tarawih par obligation. C'est-à-dire, imagine, là maintenant, tu peux, un jour, tu as quelque chose à faire, tu dis, allez, ce jour, je ne fais pas parce que j'ai quelque chose à faire. Mais si c'est une obligation, tu es obligé. Donc c'est ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par miséricorde pour nous. Omar ibn Khattab, qu'est-ce qu'il a fait? Au temps de Abu Bakr, ils ont fait chacun pour soi, oui, chacun dans sa maison. Mais au temps de Omar ibn Khattab, il a dit à des gens qui, peut-être s'ils sont tout seuls, ils ne le font pas. Donc c'est mieux de rassembler et de le faire comme ça ensemble, ça encourage les uns les autres de le faire, et il l'a fait ensemble, et c'est le premier qui a fait Tarawih ensemble, alhamdulillah, sunnatan hasana. C'est une bonne tradition dans la religion musulmane. C'est pas une innovation, hein, c'est juste que ça se faisait, qu'il a réglementé, comme Athman ibn Affan il a fait le Coran et Abu Bakr Saddiq aussi. Donc il a fait un exemplaire. Le premier c'est exemplaire du Coran était fait au temps de Abu Bakr Saddiq radiyallahu anhu, et c'est Athman ibn Affan qui a propagé ça. Il a fait plusieurs exemplaires, il les a transmis pour qu'on puisse uniformiser le Coran
Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, on parlait tout à l'heure, il a dit, c'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui le préservons dans le sens. C'est Allah qui le préserve. Laisse les gens dire ce qu'ils veulent. Ils ne changeront jamais le Coran. C'est Allah qui le préserve. Donc, on n'est pas les gardiens du temple comme... chacun laisse celui qui veut faire, il fait ce qu'il veut. Moi, j'ai mon livre, je le suis, alhamdoulilah, je le pratique et voilà, c'est le plus important pour nous. On revient un peu la destinée. Comme j'ai perdu le fil... Oui, mais c'est utile, alhamdoulilah. Donc, le destin peut être changé juste avec l'invocation et on en est conscient maintenant que si on voit que Allah tabaraka wa ta'ala, à travers ces choses-là, soit il nous exauce, il nous donne ce qu'on a demandé, soit il nous le réserve pour le jour de la résurrection, soit il nous écarte avec un malheur qui allait nous atteindre, alhamdoulilah, on est gagnant, notre invocation n'est pas partie vaine et c'est ça qui fait que ne change le destin que l'invocation. ولا يزيد في البر ولا يزيد في العمر إلا البر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يزيد في العمر إلا البر. كيف يزيد في العمر؟ العمر احنا يعني الله سبحانه وتعالى يقول إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول الله سبحانه وتعالى وما يعمر من معمر ولا ينقص منه إلا في كتاب. كل يعني هذا الشيء مدون في كتاب. ولكن الله تبارك وتعالى كذلك يقول يعني في آية يثبت الله لا أنا مش ترجم بسم الله الرحمن الرحيم نتذكرها. الله سبحانه وتعالى عندما وضع هذه الأمور هذا وضع باللي شرط يغير شرط آخر. الله سبحانه وتعالى هو اللي عنده أم الكتاب. عنده أم الكتاب. ما هو أم الكتاب؟ هو اللوح المحفوظ اللي خلقه يعني 50,000 سنة قبل ما يكتب السماوات والأرض. وإحنا نعرف أن الإنسان عندما يزيد الله سبحانه وتعالى يبعث ملك في الشهر الرابع، يبعث له ملك ينفخ فيه الروح ويكتب له الأجل تاعه والعمل تاعه ويكتب له سعيد ولا شقي يعني كل شيء يكتبوا له الرزق تاعه كل حاجة. لهذا هذا الأمور هذه الله سبحانه وتعالى هو اللي يوحيها للملك اللي يكتبها. ربي هو اللي يعطيه. ولكن أم الكتاب عند الله. يقول الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. الله سبحانه وتعالى يقدر يمحي الأمور ويقدر يغيرها ويقدر يوضعها مقيدة بشرط أنك لا يوجد شيء يغير من العمر تاعك إلا البر. ما نمحي من آية لنأتي بخير منها. ما نمحي من آية لنأتي خير منها. لا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. لا هذا هو الآية يعني من واضحة. الله سبحانه وتعالى يقول يمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء معناتها وعنده أم الكتاب. الله سبحانه وتعالى عنده هو الكتاب اللوح المحفوظ يكتب فيه وينحي ويضيف ويمحو ما يشاء. ولكن ما هو البر؟ هذا اللي يخلينا نطول في حياتنا. البر هذا ما معناه البر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لو كان نرجع للأحاديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث البر حسن الخلق. ما تروحش بعيد. البر حسن الخلق. حسن الخلق هذا أثقل شيء في ميزان يوم القيامة هو حسن الخلق. أثقل شيء. احنا شوف يعني ما كان صلاة لا صيام لا أي شيء. أكبر شيء ما كان صدقة ما كان لا أكبر أثقل شيء في الميزان يوم القيامة عند الله حسن الخلق. احنا أصبحنا كلش إلا حسن الخلق.
أصبحنا الإنسان يعني اللي هو يقابح الناس هذاك هو اللي يعني هذاك هو القدوة. لا، القدوة حسن الخلق. كنا تكلمنا يعني في الإنسان الصبر، يقول ليس الشديد بالسرعة ولكن الشديد الذي يمتلك نفسه عند الغضب. هذا هو حسن الخلق، هذا أكبر شيء وأعظم شيء يعطى للإنسان، لأن يعني بحسن الخلق يرقى الإنسان إلى درجة الصائم القائم. تقدر كش واحد يقدر يصوم كل يوم ويقوم الليل كل يوم، لا، ولكن بفضل حسن الخلق ترقى إلى هذا الدرجة الصائم القائم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يعلمه الناس. يعني شوف الإثم، شو علاش هذه سنة الحياة. الله سبحانه وتعالى جعلنا الفطرة هذه التي فطر الناس عليها نحس بها احنا ونعلم كل شيء. عندما يقول يعني الإثم ما حاك في صدرك، حاجة اللي كي ديرها تتأثر شوية، تبدأ تخمم فيها ويعذبك الضمير تاعك ولا يأنبك الضمير تاعك وتبقى وما تحبش الناس يعرفوها فيك. هذه هي، وتكره أن يعلمه الناس فيك. هذا الأمر هذا هو الإثم. والخير كل عكس ذلك هو الخير. أنا ضحكت على الحديث والله. واحد قاعد مع الرسول صلى قيام الليل مع الرسول، قال له طيبوا لي البقرة أجي، قال له يحبس في بعض. بعدين يغبني عن النساء. قال طيبوا لي بابا تاك رسول صلى كيلوتين. كاين أوسي عائشة كانت تني لا قدرة. كاين زوجة من أزواج النبي رضي الله عنها. زينب ولا ولا سوداء رضي الله عنها. سوداء رضي الله عنها elle prie avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle l'a fait rigoler. قالت له tu t'es prosterné tellement longtemps que j'ai saigné du nez. قالت له حتى رعفت يعني بالعربية. Alors ça l'a fait rigoler. قالت له tu as tellement dans le sens يعني ما رعفت mais dans le sens que oh tu vas me faire une hémorragie nasale ou la tani à cause de tu as tardé dans la prosternation. الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصلاة تاعو يعني جعلت قرة عيني في الصلاة. يقول جعلت قرة عيني. C'est-à-dire la prunelle. Allah il a fait que la prière est devenue la prunelle de mes yeux. Donc c'est normal. كان يقولوا لبلال أرحنا بها يا بلال. Repose-nous avec يا بلال. Pas يعني mais repose-nous avec la prière. Il se repose avec la prière. C'est comme quelqu'un, tu es fatigué, tu t'allonges. Et tu dis, oh là, je me repose. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam se reposait dans la prière. Donc ça n'a rien à voir. Subhanallah. هذا الأمر اللي كنا نتكلم عليه يعني البر هو حسن الخلق. ولكن فيه بعض العلماء يقول لك البر بر الوالدين كذلك. بر الوالدين. البر هذا يخلي الله سبحانه وتعالى يطول لك في عمرك. كيف يطول لك في عمرك وانت العمر محدد؟ ولكن الله ما تنساش، الله يقول بعض العلماء أن الله سبحانه وتعالى يعطي للملك وهو يعرف وش كاين، يعطي للملك يعني عمر مقيد، عمر محدد، ولكن عنده العمر المقيد كما قال يعني ابن تيمية رحمه الله، كان العمر المقيد والعمر المحدد. العمر المحدد أنك تعيش مثلا 60 سنة، والعمر المقيد لو كان تدير الخير وتكون بار بوالديك وتكون تحسن إلى الناس والعائلة وكل هذه الأمور تعيش 70 سنة. الأمر المقيد هذا يعرف الله، ولكن الأمر المحدد راه مكتوب عندنا. الملك هذاك اللي تنفخ فيك الروح يكتب لك باللي تعيش 60 سنة، ومن بعد ربي سبحانه يقول لا، هذا الإنسان دار الخير هذا كما قال ابن تيمية يطول لك، يدير لك الأجل المقيد. لهذا يعني كاين أجلين. الأجل الإنسان مثلا نعطيك مثال، كنا ذكرنا واحد الوقت يعني
أنت مخير في بعض الأمور. أنت مرضت إذا ما حبيتش تداوي ما تبراش، هذا مقيد بالشرط بالدواء، يعني المرض مقيد بالدواء. ولا كان أنت مثلا مريت خطرة يعني قدام واحد يبيع الفواكه وربي كاتب لك تاكل فاكهة وانت رفدتها وما سألتوش حتى، يعني سرقتها وكليت حرام. انت ربي كاتب لك تاكلها ولكن انت تخير تاكلها حلال ولا حرام. كذلك ربي سبحانه كاتب لك لو كان تدير الخير تعيش 70 سنة، ولو كان ما تديروش تموت ب60 خلاص. قضي الأمر. هذا يقول لا يغير القضاء، لا يزيد في العمر إلا البر. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في حديثين، حديث رواه الشيخين البخاري ومسلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينسأ له في أثره ويوسع له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم من أسباب، هي من بر نعم داخلة في البر، ولكن سبب عظيم من أسباب أن ربي يوسع لك في الخيرات ويزيد يطول لك في العمر. حديث آخر الرسول صلى الله عليه وسلم عن عائشة رضي الله عنها، رواه الإمام أحمد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يعني صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. شوف يعني حسن الخلق وحسن الجوار. وكان احنا نذكر مثال على المرأة اللي قالوا له يا رسول الله كانت تصوم وتصلي وكلش، قال لهم إنها في النار، كانت تؤذي جيرانها. هذا الجيران دخلها للنار. كانت تصلي وتصوم وتعبد الله وتصدق وكل شيء. يعني احنا هذه الأمور بالك ما نعطوهمش أهمية، ولكن هما لهم أهمية عظيمة. كانت تؤذي جيرانها قالهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالثة هي حسن الخلق. حسن الخلق دائما، يعني الإنسان يكون متخلق. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر يقول: أحبكم إلى الله وأقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا. الناس اللي يكونوا قراب لي اللي يحبهم ربي ويكونوا قراب للرسول يوم القيامة، وفي الفردوس يعني في الوسيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني وتكون قريب ليه باش بحسن الخلق. أيوة لا اوتوموراليتي ولا البون كومبورتمون ولا. إذن يعني شوف هذا الأمر العظيم، هذا اللي يخلي ربي يطول لك في عمرك ويعمرن الديار، موش غير يزيدني في الأعمار. وإحنا هذه المغاربة يعرفوها، يقولوا الله يعمر الدار، ولكن ماشي بالكلام، عمروها بالفعل الخيرات. يعني يقول لك لا الله يعمر هذا، نعم، ولكن يعمرن الديار يعني يزيدان في الخيرات، يزيد لك في الخيرات من هذا الأمور هذه، من حسن الخلق ومن صلة الرحم ومن يعني حسن الجوار. Je vais essayer de traduire et on va finir avec ça, Inch'Allah. Le temps il passe très vite. Walhamdulillah. L'autre partie du hadith, on a parlé du destin, mais l'autre partie consiste, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ne prolonge la vie que les bonnes actions. Moi je dirais aussi la piété, parce que ça englobe tout. Bon, on va voir comment. C'est quoi cette piété? Qu'est-ce que c'est? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, quand il parle de la piété, il dit la piété c'est le bon, ou la haute moralité ou le bon comportement. C'est ça la piété. Ne cherchez pas trop, elle est très simple. Mais ça englobe tout. D'autres savants aussi, ils disent que la piété envers les pères et mères, ça fait partie de la piété. Et cette piété-là, c'est ça qui... ils disent que le maintien des liens familiaux aussi, ça fait partie de la piété. On va les voir à travers des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, prolonge la durée de vie. Quelle durée de vie on parle? Allah subhanahu wa ta'ala, il a déterminé pour nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, tel que l'a dit Ibn Taymiyyah, a mis deux délais. C'est le délai que Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez que quand le fœtus il atteint l'âge de 4 mois dans le ventre de sa maman,
Et prouvé scientifiquement, ils disent les savants qu'à partir de 4 mois, l'enfant il commence à bouger. Oh là là, c'est. Subhanallah, c'est comme ça, d'une manière, comme si. Non, c'est parce qu'Allah il lui a insufflé l'âme. Bon. C'est aussi simple que ça. Mais la science est là pour conforter ce qu'on sait déjà il y a 15 siècles. Imaginez, il n'y avait même pas, il n'y avait rien du tout. Donc, 4 mois dans le ventre de sa maman, là il lui envoie un ange, il lui écrit sa durée de vie, lui sa subsistance, et qu'il soit parmi les gens du paradis ou de l'enfer, et il lui insuffle l'âme. Et il lui écrit sa durée de vie, c'est ce qui nous intéresse. Mais cette durée de vie-là, il écrit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a les tablettes préservées, ou le lawh al-mahfouz, il envoie, et c'est lui qui ordonne à l'ange de lui écrire, mais il lui dit la durée de vie fixe, mais il y a une durée de vie variable telle que l'a dit Ibn Taymiyyah, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Taymiyyah, il a dit il y a 2 durées de vie. Une durée de vie fixe, elle est fixe, par exemple, tu seras appelé à vivre 60 ans. C'est un exemple, là on ne sait pas, Allah. Mais l'autre durée de vie, elle est conditionnée. C'est ça qui est variable. Elle est conditionnée par quoi? Si tu fais des bonnes actions, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala, si tu fais des bonnes œuvres, si tu es une personne pieuse qui fait la piété, tu as un bon comportement et ainsi de suite, Allah il te prolonge la durée de vie. Et tu vivras jusqu'à 70 ans par exemple. Donc cette deuxième durée de vie, elle est conditionnée. Par quoi? Par tes actions. Et j'ai donné un exemple. J'ai dit, tu passes devant un primeur qui vend des fruits et légumes, tu prends un fruit, tu le manges sans demander à quoi que ce soit, c'est du vol. Allah il t'a écrit ce jour-là que tu mangeras un fruit, une pomme par exemple, je ne sais pas, ce dimanche à 10h. Oui, mais c'est à toi de la manger d'une manière licite ou illicite, c'est toi qui choisis. Si tu demandes, tu lui dis est-ce que je peux la prendre, il va te dire oui, vas-y prends-la, ou oui ou non. Mais le fait qu'il t'autorise à la manger, tu la manges licitement. Mais si tu la prends sans lui poser, sans l'interroger, et j'en ai vu, Dieu seul sait, c'est incroyable, j'en ai vu devant l'étalage, comme ça, il épluchait les oranges, il mange, il dit oui, non, rien de moi, mais j'étais étonné. Qu'Allah me pardonne, je lui ai dit est-ce qu'elle est douce ou moi parce que je voulais acheter. Non, mais j'ai fait une chose, je lui ai demandé, il m'a dit oui, j'ai acheté. Mais je ne peux pas le permettre, à moins de le demander. Il y en a un qui a été rallongé de sa vie, c'est par rapport à un engagement. Ça, c'est l'histoire qui se passe entre Adam et Daoud. C'est engagé d'Adam. Oui, non, c'est pas pareil. Voilà. C'est le premier. Non, c'est pas pareil. Ça, c'est avant qu'il soit né. Ça, c'est. On parle depuis la naissance. La durée de vie est prolongée en fonction des bonnes actions que tu fais. Et parmi les bonnes actions, telles que l'a dit le prophète, la meilleure, c'est la piété, c'est bien sûr la haute moralité ou le bon comportement. Le bon comportement, c'est la chose qui pèse le plus lourd le jour de la résurrection dans la balance d'Allah. On ne lui accorde pas beaucoup d'importance. Alors que c'est la chose qui pèse le plus lourd. Ce n'est ni la prière qui pèse le plus lourd, ni l'aumône, ni le jeûne, ni rien. La chose qui pèse le plus lourd, c'est le bon comportement. Votre comportement, les gens rentrent dans la j'ai été envoyé pour parachever le bon comportement. C'est ce qu'il a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui, c'est ça la religion, c'est le bon comportement. Maintenant, on a tout sauf le bon comportement. Et on croit que c'est ça qui fait, je ne sais pas, c'est ça qui fait qu'on se rapproche plus d'Allah. Non, détrompez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans un hadith, les plus aimés d'Allah et les plus proches de moi le jour de la résurrection, ce sont ceux qui ont un bon comportement. Imaginez là où il est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le plus proche d'Allah. Et le plus proche de lui, ce jour-là, c'est qui? C'est les gens qui ont un bon comportement. C'est pas facile, c'est la chose la plus dure, j'en conviens. Mais ça demande qu'on fasse un effort, c'est tout. Donc, parce que là, non seulement ça nous permet d'être plus proche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ça nous permet aussi de prolonger la durée de vie. La durée de vie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans d'autres hadiths, il dit celui qui veut se réjouir de voir sa subsistance élargie et sa durée de vie prolongée, qu'il maintient les liens familiaux.
Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit les liens familiaux, le bon comportement et le bon voisinage, ce sont ceux qui rapportent les bienfaits à la maison, et ce sont ceux qui font prolonger la durée de vie. Donc toutes ces choses-là nous montrent qu'on peut prolonger notre durée de vie à travers les bonnes actions, et c'est des choses à prendre en considération, parce que quoique le hadith il était petit par le nombre de mots, mais lourd de sens, et Dieu seul sait, j'en ai cité que les plus importants, parce qu'on pouvait en parler pendant des heures de ces choses-là. Je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, Inch'Allah. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا ويزيدنا علما. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ثبت قلوبنا على دينك يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت وبارك لنا فيما أعطيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيك.